Cuando me dieron la responsabilidad de predicar este tema, When I was given the responsibility of preaching this theme, la primera necesidad, Señor, the first need I had before the Lord, necesito que me ayudes I told him, God, I need you to help me para que el mensaje llegue a la iglesia. so that the message reach out the church. Eran las 3 de la mañana. And it was 3 a.m., Bueno, algo así, ya madrugando. something like that. It was just a Y morning. vino a mi mente por la inspiración de Dios el And- texto, And I came up with a text by the inspiration of mirad God. que nadie os engañe. Look that no one deceives you. Así que en la mañana, cuando ya vino el día, So in the morning when it was yo already tengo daylight, unas 5 o 6 versiones de la Biblia I read this verse in 5 or 6 versions of the Bible, y no lo encontraba. and I didn't find it. Así como lo escuché, Thus, as I heard it, mirad que nadie os engañe. look that no one deceives you. Lo busqué en una Dios habla hoy, I looked it in God Speaks Today. lo busqué en una Thompson, I looked at the Thompson version as well. lo busqué en una versión Reina Valera, I looked in the Reina Valera version. y cuando ya estaba diciendo no lo encuentro, And I wanted, when I was telling myself I can't find it, el Señor me lo entregó. the Lord gave it to me. Y es el texto que nos sirve de base And it's, esta mañana. and it's the text that is useful as a basis in this morning. Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24, versículo 4 y 5. verses 4 and 5. Naturalmente está en la mitad del texto. Naturally, we have half of the verse. Respondiendo Jesús les dijo, And Jesus answered and said unto them, mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceive you. Y de inmediato fue satisfecha mi necesidad. And immediately my need was satisfied. Y entonces empecé ahora a revisar qué decir, And later I started to review what to say, qué presentar a la iglesia. what to present before the church. Los dirigentes de la iglesia The leaders of the church deben todos los días must every single day, estar, aparte de orar, apart from preaching, they must leer la Biblia, they must read the Bible, leer algunos otros textos. they must read some other texts, ¿Y qué más que las orientaciones de Dios a través del Espíritu de profecía? and what else, and the guidance of God by means of the spirit of prophecy. Así que estoy terminando de leer un texto que ustedes deben leer, So I am finishing to read a text that you have to read. eventos de los últimos días. Last day events. Y como estoy leyendo, entonces encontré la respuesta And since I was reading, I found the answer para la necesidad nuestra hoy. to our need today. El capítulo 11 de este libro The chapter 11 of this book se titula Los engaños satánicos de los últimos días. is titled Evil Deceits of the Last Days. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. ¿Y cómo dice el título? And what is the title of this? Los engaños satánicos de los últimos días. Satanic Deceits of the Last Days. Voy a asumir, yo le dije a Edgar, yo voy a leer algunos párrafos solamente, I dos, told Edgar tres I am going líneas. to read 2 or 3 lines of these paragraphs. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra We are getting near to the end of the history of this earth. y Satanás está trabajando como nunca antes. And Satan is working like never before. Y hay un subtítulo, aún en la iglesia adventista. And there is a subtitle, even in the Adventist Church. Escuchen bien, hermanos. And listen carefully, brother. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceive you. Tenemos mucho más que temer We have to fear even more de enemigos internos from inner enemies que de externos. than the outers. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Yo estoy pleno, I am convencido fully convinced que la hermana Huay that Sister White es la profeta de Dios is the prophet is the para prophet este of último God tiempo. for these last times. Así que vamos a revisar algunos detalles So let us review some details de un profeta. of a prophet. ¿Quién es un profeta? Who is a prophet? Si hubo profetas en el Antiguo Testamento, If there were prophets in the Old Testament, y de hecho hay evidencias and in fact there are evidences
Si hubo profetas en el Nuevo Testamento, Were there prophets in the New Testament? y de hecho hay evidencias. And in fact, we have evidences. Si hay profetas en la actualidad, And if there are prophets nowadays, pero el mayor problema es but the greater problem is tener un mensaje de Dios to have a message from God y torcerlo. and to twist it. Y la mayor parte puede llegar a suceder And the great majority can happen dentro de nuestra iglesia. inside our church. Así que, ¿quién es un profeta de Dios? So who is a prophet of God? Jeremías capítulo 1, versículo 2. Jeremiah chapter 1 verses 2. Jeremías capítulo 1, versículo 2. Jeremiah chapter 1 verses. La verse Biblia 2. presenta a Jeremías The Bible presents Jeremiah como un hombre de Dios. as a man of God. La palabra de Jehová que vino a él. The word of God that came to him. Así que un profeta de Dios recibe palabra de Dios. So a prophet of God receives the word of God. Y eso como para hacer una demostración, And this is like for making the demonstration, muy probablemente para algunas personas and very likely for many people que vienen for por some people, primera vez a nuestra iglesia. who come for the very first time to our church. Hubo profetas de Dios There were prophets of God en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Jeremías Jeremiah nos da la evidencia, gives us the evidence. pero también hubo profetas de Dios en el Nuevo Testamento. But there were also prophets of God in the New Hechos Testament. capítulo 11, Acts. versículo 27. Acts chapter 11 verse 27. Y la Biblia entonces presenta las características que puede llegar a tener. And the Bible presents the characteristics that a prophet can have. Hechos 11, 27 dice Acts entonces, 11:27 says, y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. and in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. Estoy tratando de demostrar I am trying to prove a alguien someone que viene por primera vez who comes for the very first time to a our nuestra church, iglesia to our church, para que tenga evidencia que Dios so that that person has evidence that God habló a hombres, spoke to men. le entregó mensajes especiales He gave them special messages en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, en el Nuevo in Testamento. the New Testament. Pero en el último tiempo But in the last times, se ha mostrado benévolo con el pueblo de Dios He's shown His mercy with the people of God al indicar orientaciones a través de la señora Elena Harmon de White. when giving guidance by means of Sister Helen White. Pero sin embargo, Nevertheless, pueden haber profetas falsos. there can be false prophets. Deuteronomio 18:22. Deuteronomy 18:22. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomy versículo 22, chapter 18 verse 22 presenta la característica presents a characteristic cuando el profeta no es enviado de Dios. when the prophet is not sent, Cuando el by God. profeta habla, when the prophet speaks, pero ese mensaje no se le ha dado por Dios, but that message has not been given by God, o Dios no se lo ha dado. or God hasn't given it to him. Y entonces el versículo dice, cuando un profeta hable en el nombre de Jehová And then the verse says, when a prophet speaks in the name of the Lord, y no acontece tal cosa, and if the thing follow not, ni se cumple, No. es palabra que Jehová no ha hablado. nor come to pass, that is the thing which the Lord Con has not spoken. presunción habló el tal profeta. But the prophet had spoken it with presumptuously. No tengas temor de él. Thou shalt not be afraid of him. Así que hay profetas de Dios So there are prophets from God y seres humanos and human beings que quieren actuar en el nombre de Dios, who are willing to act in the name of God, pero no son escogidos por Dios. but they are not chosen by God. Pero esta mañana vamos a revisar un poco And this morning we are going to review a little bit una inquietud que se está presentando en el mundo. question or a issue that is happening in the world. Me llegó esta revista I received this magazine, y le puede llegar a ustedes también. and you can receive it also. Está a la disposición Here's the disposition. quien la desee tener. Oh, you can have it if you want to. La confirmación de la iglesia The confirmation of the church con relación al mensaje profético de la señora White. regarding the prophetic message of Sister White. Pero hice un comentario anterior But I made a comment earlier. que podemos tener un mensaje de Dios, We can have a message from God. pero sin embargo Nevertheless, podemos torcerlo. we can still twist it. Y el mayor peligro
And the greater danger, dice Eventos de los Últimos Días, says Last Day Evans book, es que tenemos enemigos internos is that we have inner enemies. y peores aún, And even worse, peores enemigos que los externos. and even they are worse than the ones that are outside. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Satanás hará demostraciones en este último tiempo. Satan will make demonstrations in this last time. Me impactó mucho algo que quiero leérselo esta mañana. Something that I want to read to you this morning caused a very great impact in me. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones If those by means of who are healings are performed están dispuestos en vista de estas manifestaciones are willing because of these manifestations a excusar su descuido de la ley de Dios to excuse their careless regarding the law of God, y prosiguen desobedeciendo, and they keep disobeying, aunque tengan poder en todo sentido. even though they have power in all senses. Tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Such thing doesn't mean that they have the great power of God. Me hubiera gustado leerles otros detalles, I would have liked to read some other details, pero les voy a decir alguna paráfrasis del texto. but I'm going to say some things of that text with my own words. Satanás logrará, Satan will achieve, a través de su capacidad, by means of his ability, inventar enfermedades en seres humanos to invent diseases in human beings. y luego congregará a los pueblos And therefore he will congregate, or he will gather together the people, y sanará a aquellos a quienes les ha inventado esas and enfermedades. he will heal those whom he has invented diseases. Capítulo 11 Chapter 11 de Eventos de los Últimos of Días. Last Day Events. Tarea para leerlo, Yeah, you have the task para that que of reading it, confirmen esa paráfrasis. so that you can confirm that this is what I am saying. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Así que el mensaje de esta mañana So the message of this es de morning advertencia. is that of warning. Eso fue la introducción. That was the introduction. Vamos a desarrollar el mensaje. We're going to keep on studying the message. La división está bastante preocupada. The La división division interamericana is very worried. está muy preocupada. It's very worried Porque ustedes se habrán dado cuenta cómo han crecido cualquier cantidad de movimientos because you may have realized how other denominations have grown, que quieren interpretar el espíritu de la profecía. and they want to interpret make an interpretation of the spirit of Hermanos, y prophecy. en esta mañana Brethren, and this morning debemos estar seguros, we must be sure, debemos estar plenos, we must be convinced que así como la hermana Huay orienta that just like Sister White's guides a la iglesia en forma especial To para the- hacer un pan, to the church in the special way to bake a bread, orienta a la iglesia también para conformar una universidad, it also guides the church to form a university. orienta a la iglesia para conformar un pueblo. It also guides the church to make a people. Recibió mensajes de Dios para orientar a su pueblo. She received a message from God to guide her people. Lo que sí debemos considerar esta mañana But what we have to consider this morning es algunos elementos para interpretar el espíritu de la profecía. are some elements that we need to interpret. Así que vamos a discurrir en unos 5 elementos. So we are going to go over 5 elements. El primero que esta mañana vamos a considerar The first one we are going to consider this morning es que la persona que lea el espíritu de la profecía is that the person who reads the spirit of prophecy debe considerar el contexto en el que se dio el mensaje. must consider the context where this message was Vamos a given. enunciarlos los 5 de una vez We're going to say the 5 of them, y revisaremos si es posible de a uno. and we will review it one by one. El segundo, debemos permitir que la pluma inspirada se explique a sí misma. The second one is let the inspired feather to interpret that itself.
El tercer elemento de interpretación del espíritu de The profecía, third element of the interpretation of the spirit of prophecy is about no debemos sacar conclusiones de una sola cita. we don't have to make conclusions based on only one quote. El cuarto, The fourth, debemos trabajar de manera estrecha con hermanos de experiencia. we have to work along with experienced brethren. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar por lo menos esos cuatro elementos. We're going to see if we can talk about these four elements. Y yo voy a asumir en forma especial And I will assume in a special way de este texto from this text dado por la División Interamericana given by the Inter-American para que Division revisemos nuestra responsabilidad. for us to check our responsibility, Recuerden que tenemos un mensaje de Dios, check that we have a message from God. pero será muy triste But it will be very sad al tener un mensaje de Dios, that when we have a message from God, torcerlo to twist it y levantarse personal dentro de la iglesia and raise people in the church para engañar to deceive a los mismos miembros de la to iglesia. the very members of the church. Así que el primer elemento que debemos considerar So the first element we must consider es considerar el contexto. is to consider the context. Bear in mind the No es context. sabio, dijo la hermana Joaí, It is not wise, said Sister White, escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. to choose a man as the president of the General Association Conference. Y entonces en el momento cuando lo dijo, And in the moment when she said so, año 1896, year 1886, el presidente debía orientar en Asia, the president had to rule on Asia, en Oceanía, Oceania, en América, in America, y era el líder de todos los lugares del mundo. and he was the leader of all the places in the world. Y ella consideró, And she considered, por la inspiración de Dios, by the inspiration of God, que no estaba bien entregarle a un solo hombre that it was not correct to give la this orientación responsibility dada de Dios. to only one man. Y si yo fuera reformista And if I were o de un reformist, movimiento de esos que se levantan en la iglesia, or from a moment of those who raises in the very me church, pegaría de eso de inmediato I will just take that statement y haría un estrago dentro de la iglesia. and I will cause a very and I will cause trouble inside the church. Así que hay que considerar el contexto. So we have to consider the context. ¿Cuándo lo dijo? When did she say it? ¿Por qué lo dijo? Why did she say it? ¿Para quién lo dijo? And for whom did she say it? ¿Qué son los principios de interpretación hermenéutica? Which are the hermeneutic basics for De interpretation. tal forma, hermanos, que debemos tener mucho cuidado In a way that we have to be very careful con el mensaje que tenemos de Dios. with the message we got from God. Es de Dios, It is God's, pero la mente del ser humano puede torcerse. but the human being's mind can twist it. ¿Cuál es el consejo de esta mañana? What is the advice of this morning? Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Ese mensaje que la hermana White dio That message, as Sister White said, en el gave año in 1896, year 1896, ¿es pertinente este consejo en nuestro tiempo? is it important for our times? Por supuesto que no. Of course it is not. Escuchen lo que se desarrolló en el Congreso del año 1901. Listen what we had in the Congress of 1901. Se hicieron cambios en la estructura de la conferencia general. There were changes in the structure of the General Conference. Y entonces la hermana White llegó a producir otro concepto. And then Sister White gave another concept. A un hombre como presidente de la Asociación General, A man, as a president of the General Conference, en referencia a ese escribió, referring to him, she wrote, el pastor Daniel es el hombre correcto en el lugar correcto. Pastor Daniel is the right man in the right place. Pero habían pasado tiempos. But some years had already El passed. contexto de la historia de la iglesia The context of the history of the church había sido modificado por un congreso de la Asociación had General. been modified by a Congress of the General Conference. Se habían dado responsabilidades a There were- otros miembros They were given responsibilities to other members, y el presidente de la Asociación General and the president of the General Conference era el coordinador ahora was the coordinator de muchos presidentes de unión, of many other presidents that would de rule muchos over an union, presidentes de división. of many presidents of divisions. Así que hermanos,
So, brethren, cuando leamos el espíritu de profecía, when we read the spirit of prophecy, cuando leamos a la señora White, when we read Sister White, debemos tener en cuenta el contexto en el que escribió. we've got to bear in mind the context when she wrote these things. La pluma inspirada se explica a sí misma. The inspired feather explains it itself. Ella lo escribió. She wrote it. Escúchenlo. Listen. Los testimonios mismos serán la clave que explicará The very testimonies will be the key that will explain los mensajes dados a medida que se explica un texto con otro. the message given as a text is explained by another one. Si ustedes escuchan, If you listen carefully, si ustedes oyen, if you hear, movimientos que se levantan dentro de la iglesia, movements that will rise in our church, sostienen su idea con base en una sola cita. they base their ideas Hermanos, based only in one quote. En ese momento hay publicados 66 libros que conocemos. Brethren, in this moment we have 66 books that we know. They are already Pero los published. fideicomisarios But the keepers of these books, of the están writings, tratando de llevar a la página impresa are trying to print por lo menos unos 15 o 20 textos más at least 15 or 20 para books complementar el mensaje de Dios. to complement the message of God. Así que una sola cita So only one quote no hace doctrina. is not doctrine. Debemos tener mucho cuidado We must be very careful con los movimientos que se están presentando en este último tiempo. with the movements that we are having in these last times. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Debemos además de eso tener en cuenta no sacar conclusiones basadas en nuestra propia opinión. Besides that, we must not take conclusions based on our own opinion. ¿Qué ocurre cuando una persona concluye bajo el criterio propio? What happens when a person makes conclusions with his own criteria? Causa división. It causes division. Es la primera manifestación That's the first manifestation del error que hay of the error that is en un movimiento reformista. that there is in a reformist Lo movement. primero que hace es dividir la iglesia. The first thing it does is to divide the church. Y luego algunos hermanos ni en la iglesia ni afuera And then some people would not be neither inside or outside the church. trabaje de manera estrecha con hermanos y hermanas de experiencia. Work closely with experienced Eso brethren. sí es bien difícil. That is very hard Porque las personas que se levantan en la iglesia because people who rise in the church, quieren tener su propio concepto. they want to have their own concept. Y entonces no permiten So they don't allow que se opine acerca de la obra que ellos están disque enviados por Dios. that people make opinions about the work that is being discussed because they think Que they are están sent by God, realizando disque enviados por Dios. because they think they have been sent especially by God. Así que uno de los elementos que se requieren So some elements that are required para poder interpretar a la hermana White to be able to interpretate Sister White es conversar con los hermanos de mucha experiencia, is to have a conversation with experienced brethren, escucharle su aporte. to listen what they have to say. Y si hay espíritu de corrección, And if there is an spirit of correction, es muy probable que sea de Dios it is very ese likely it is from God ese movimiento. that movement. De lo contrario, debemos tener mucho cuidado, Otherwise, we must be very que careful nadie os engañe. that no one deceives you. ¿Cómo dice el texto? What does ¿Cómo the dice el text texto says? Mateo 24:4? What does Matthew 24:4 says? Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Yo quiero en forma especial I want in a special way asumir algunos textos en forma de lectura directa, to read directly some texts porque en la iglesia en forma particular, because church in a particular way, cuando se habla de vestimenta, when we talk about the dressing, qué complicado es. how complicated it is. Escuchen, hermanas y hermanos, Listen, brothers and sisters. en el año 1867, In the year 1867, la hermana White recomendaba que el largo del vestido de las mujeres debería elevarse unos 23 centímetros Sis- del suelo. Sister White recommended that the length of the skirts for women must be
up to 23 centimeters from the ground. pero no consideró el vestir de tan vital importancia But como el sábado. she didn't consider this as very important as Sabbath. Escuchen lo que vamos a definir en el día de hoy con relación al vestido, And listen what we are going to say today regarding the según el dressing, consejo inspirado. according to the inspired. Escuchen letter. bien, Listen carefully. que nuestras hermanas se vistan con sencillez, May our sisters dress with como humility, muchas lo hacen, like many do, con vestidos de buen material, with dresses of good material, de calidad, of quality, modesto, modest, apropiado, appropriate para este tiempo, for this time. y que el tema del vestido no llene la mente. And may the theme of our dresses do not fill our minds. Pero algunos han hecho doctrina But some people have made a doctrine of this, del vestido of the dressing o del comer and of the eating o de alguna otra cosa, and of some other things, causando tremenda división en la iglesia. causing a tremendous division in the church. Así que una consideración para nosotros So a consideration for us es que debemos en forma especial is that we have in a special way contarle a los hermanos de experiencia, to tell the experienced people, y ellos dirán, and they will say, orientados por Dios, guided by God, si se requiere hacer algunos if correctivos. it is required to make some corrections. El último, hermanos, The last one, recuerden que este es un mensaje de Dios. bear in mind that this is a message from God. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. El último que consideramos, no por ser el más importante, lo dejamos de último, The last test that we consider, not because it is the most important, sino que lo dejamos acá para cerrar ese cuadro. but we left it to close this frame. Cuando algún hermano de la iglesia When a brother in the church desee estudiar el Espíritu de Dios desires to study the spirit of prophecy a través de la profecía, by means of the prophecy, de los consejos inspirados de la hermana Juay, by means of the inspired advices by Sister White, deberá invitar al Espíritu Santo. that person will have to invite the Holy Spirit. Y de esta forma entonces, hermanos, And in this way, then, brethren, podrá estar seguro de lo que dice. that person will have a confidence of what it says. Únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento We can only obtain a true knowledge de la Biblia y del Espíritu de profecía of the Bible and of the spirit of prophecy con la ayuda del Espíritu de Dios. with the Holy Spirit's help. Vea lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, And hermanos. check what Testimonies for the Church, book 5 says. Cuando quiera que los hombres When you want men no traten de estar en armonía con Dios, to try not to be in harmony with God, en sus palabras y acciones, in their words and acts, por sabios que sean, no matter how wise they are, están expuestos a errar en su comprensión de la Escritura. they are exposed to misread or misunderstand Y the es writings. peligroso confiar en sus explicaciones. And it is dangerous to trust their explications. Repasemos. Let's review. Repasemos y hagamos la evaluación. Let's review and let's make a test. ¿Cuáles serían algunos principios, hermanos? Vamos What a would be tratar de recordarlos. Some principles, my brethren. Let's try Cuando to alguno remember. de los miembros de la iglesia When a member of the church, when any member of the church desee estudiar el espíritu de la profecía, desires to study the spirit of prophecy, deberá seguir las recomendaciones that person must follow the que la recommendations iglesia tiene hoy that the church has today para que las podamos seguir. so that we can follow them. Primero, The first one, mirar el contexto en el que se dijo el mensaje. to consider the context Bueno, yo when voy a this hacer, message voy a was hacer given. trampa. Okay, I would cheat. Segundo, Second, deberá entonces permitir que la pluma inspirada se explique a sí misma. that person will have to allow the inspired feather to interpret it itself. Tercero, Third, no seguir conclusiones apresuradas con base en una sola cita. we must not follow conclusions based only in one quote. Trabajar en forma especial. Cuarto, trabajar en forma especial Fourth, to work in a special way con hermanos de mucha experiencia. with brethren who are very experienced. Además de eso, deberá entender los términos Apart from that, that person will have to understand the terms con los que la hermana Juay
produjo su texto en su momento. which Sister White used to write what she wrote at her time. Quizá a ese no nos referimos Maybe we didn't refer to that one, y vale la pena que lo consideremos. and it is worth it for us to consider it. Hermanos, hay palabras que para 1890 Brethren, there are words that for 1890 fueron dadas por la hermana White they were given by Sister White. y que fueron escritas They were written, y usted las lee, and if you read them, pero no son el significado que usted considera. but they are not the Se meaning lo that voy you a, consider. se lo voy a leer. I will read it to you. Escuchen esta declaración. Listen to this statement. Tratar con las mentes juveniles To try with young minds, es la obra más hermosa to deal with young minds is the most en que beautiful se hayan work empeñado jamás hombres y mujeres. that men and women will have ever do. Si uno lo leyera literalmente If a person would read it literally y no considerara el significado de las palabras, and didn't consider the meaning of the words, podría decir que eso es normal. the person could say that is normal. Pero la hermana White no quiere decir precisamente, But Sister White doesn't mean exactly. lo leo. Well, I read it. No precisamente quiere decir lo que está escrito, It doesn't precisely means what it is written, pues en otra parte escribe que corregir el mal comportamiento because in other part she writes that to es correct la obra más hermosa y difícil to misbehavior is the most beautiful and the hardest work que haya sido confiada a los seres humanos. that has ever been trusted to human beings. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, It requires sensibility and very delicate tact, conocimiento de la naturaleza humana, knowledge of the human nature, fe y paciencia divinas. faith and passions divine. Así que la palabra hermosa So the word beautiful es usada como sinónimo de muy difícil is used as a synonym of very hard o muy delicada. or very delicate. Fíjense, hermanos, cómo es importante So check, brethren, que tengamos the way it is consideración important for us to consider de los consejos de la iglesia the advices of the church para poder interpretar el espíritu de la to be profecía. able to interpret the spirit of prophecy. Mirad que nadie os engañe. Take heed that no man deceives you. Que el Señor nos bendiga. May God bless you.